Alors le projet Ubuntu Care, c'est un projet qui vise à lutter contre les violences sexuelles qui sont commises contre les enfants, avec un focus particulier sur les enfants en situation de handicap. Et donc c'est un projet qui est développé dans 3 pays, Rwanda, le Burundi et le Kenya. C'est un projet centré sur l'enfant. Donc on s'était dit que la meilleure façon de pouvoir symboliser le point de vue de l'enfant, c'était de fournir des petites caméras aux enfants pour qu'on puisse voir à travers leur regard. When we talk about participation of children, what does it mean to you? On a notamment mis en place un comité des enfants qui nous accompagne tout au long du projet et qui nous guide dans le développement de ce projet-là. C'est un comité composé d'enfants à la fois en situation de handicap et d'enfants sans handicap, avec autant de filles que de garçons. Ça va. Nabo tukaba twabazana mu bandi bakaza ntibitinye bakaba batinyuka kuza hamwe n'abandi bagakangurira n'abandi kujya hamwe bakajya baganira bakarwanya ihohoterwa muri rusange. Baby girl or baby boy? Baby boy. How do we know he's a baby boy? Matako? So this is Matako. On estimait qu'une étape préalable avant d'entrer directement dans quelles sont les causes de violences sexuelles selon les enfants ou quelles sont les solutions qu'ils proposent, on voulait d'abord voir, selon eux, qu'est-ce que ça veut dire violence sexuelle? Donc on avait d'abord besoin de s'entendre sur une définition commune. Oui, c'est bien Eric. Alors qu'est-ce que c'est ici? Comment est-ce que ça s'appelle Eric ici? Le pipi, ouais, exactement. C'est bien Eric. Eric a dit quelque chose de très important aussi, qu'il n'est pas permis de toucher les enfants sur le sexe. This is what we call sexual violence. Alors, autre chose. For example, a girl may wear something that shows her body, then someone may have the desire to have sex with her. So that may cause sexual violence. All right. Alors, on a d'abord réuni les enfants qui, ensemble, ont discuté, ont débattu sur, selon eux, quelles étaient les causes de violences sexuelles commises contre les enfants. Et on leur a ensuite dit qu'ils avaient le choix, après s'être concertés entre eux, de définir un moyen, une activité par laquelle ils voudraient illustrer ces causes dans le film. Au Burundi, ça s'est fait à travers une pièce de théâtre. Au Rwanda, ils ont choisi de faire un roman photo. Et au Kenya, un micro-trottoir. ishaka cyacu gukumira n'ubukene ubukene za gukumira gukumirisha kabiri kuko sawa hama
iyo nindira za kumufata ku nguvu cyakigabo mangwe manje azoshikirwa afatwa ku nguvu kubera bazoshamusika muhira wenyene bacyasanga cyo tugira akazi suppose ko ice mpande y'inkoro y'amashiga kuziko je navuye hari inyuma kubera nzi mu nzu hari umukobwa uwo mukobwa nkabanda muzi ko ari kimuga narabye impande n'impande ndabirabye ndarabona ko ata muntu ari hatamugaye kubera nzi ari bo bomfata ndinjira ca mbona kumutorera ngaho hoje Karibu. ndadodora ntiwitaba Nakuitabye. Yani ngwane nyinshi nifikira. ni sawa Bisobe. no je kuri ka gakuru Agakura kwa. kamwe twayaga Je twayazi. Je nimereye gucubona gashaje twoyaga nawe yewe. nje nafunguye ntucu bibo Ufungura iki? musipi nyine urajya ureba ko harimo neza ushyira urutoki hano uretse gutaha urajya ureba ko harimo neza no uretse gufotora sibyo none ubyikoresha wowe sibyo ihezwa ni uburyo umuntu abayeho adashobora kugera aho abandi bari atavuga icyo ashaka mu bandi adashobora kuba yabona icyo ashaka cyangwa gutanga ibyo yifuza mu bandi bibaho cyane mu miryango ifite abana bafite ubumuga iyo basuwe n'inshuti zabo bahera ko bagaheza umwana bakamusohora bakamushyira ahantu hiherereye batamubona wa mwana burya icyo gihe aba yahohotewe bibaho ko bakingirana umwana ufite ubumuga ngo mu rupangu wenyine noneho abantu bakajya baza kumusambanya nk'iyo afite ubumuga bwo kutavuga birakomeza bikabaho kubera ko nyine bamusiga wenyine agakomeza agahohoterwa The best place to go is at the market, and if it's possible, on the street we will meet people and we like to share our idea and to find out their ideas on what they are thinking about. According to answers, I don't think if they will be answering us exactly the way we want, but if they try to go around the bush to the question, we will try as much as we can to ask them the question several times until they get the question. Causes of sexual violence against children, yani dhuluma ya watoto kimapenzi. Unaona nini inasababisha? Ile sababu ambayo inasababisha kwanza kama umasikini. Kama kuna kitu inaitwa poverty, something what we call poverty. Na hii kitu inakuja kwa kana kwamba yani ukosefu wa pesa. Kuna saizi ama ukosefu wa ajira. Kwa hivyo sasa ndio naona wakati mwingine naona watu wanakosa pesa alafu wanaanza kuparticipate kwa vitu kama hizo hivyo. Just because of money. Wewe kibinafsi unaweza fanya nini ili kukomesha hili kudhulumiwa kimapenzi? I agree and I support that the film should be shot out for our people to know exactly what is happening around our children and around the sexual violence. Thank you. Thank you very much.
Na hiyo solution ungefanyaje? Solution sasa sio ni Mungu tu. Yeye ni Mungu sasa. For them it was a challenge because they saw us these are kids, and if we open our minds they wouldn't understand. But for me, I wasn't expecting that one. I was expecting them to open their mind, at least to open our minds and others' mind, because if what they were saying there, it's what we have already discussed in our class. They were like, again, wamerudi down, wamekuwa kama watoto. Abana bo mu Rwanda, we children of Kenya, we request. Ko umwana agendana ubumuga ashikiwe n'ingorane yo kwitura ubutungana agatunganizwa nk'abandi bose n'uwamuteye izo ngorane agafatwa agahanwa hisunzwe amategeko. Gukangurira ababyeyi kwigisha abana babo ku buzima bw'imyororokere. Gukangurira abana bafite ubumuga kutitinya. Kwigisha abana bafite ubumuga ko nabo bafite agaciro. Men should have projects instead of going to the bar. Ababyeyi bakwibumbira mu makoperative kugira ngo barwanye ubukene bw'umuryango. Making parents in the community knowing that everyone is equal. Children should be taught on their rights. Alors l'enfant en tant qu'acteur de sa propre protection, au Kenya, ça se manifeste beaucoup à travers ce qu'on appelle théâtre magnète. Magnet, it means to attract. What I'm doing, I just do anything that will make the crowd look at me and come closer. After we meet the target of the group we want, then we start acting. Take this money and go to shop. Buy for me milk and sugar. Go. No, Mom, you know it is too late. I'm not going. I am your mother. Go back. After we've done our magnetic theater, we usually pause for questions, if at all they have any questions. And you see, most of them, they come up with ideas and they tell us those things happen. They also believe that having sex with these children with disability can be used as a form of cure, especially to cure HIV and AIDS. Now, most parents who are HIV positive violate these children, they sexually violate these children, believing that they will get cured out of HIV and AIDS. Kukaza ubwenge ni umuntu yamanezerewe abona abantu bamukundana impaka nawe acanezerwa yo kwigunga ariko yo babona abandi nabo batamwitaho niko bose mu kibano baramwitayeho baraza kumuramutsa tukamujana mu mihana akaja kubatemberera nabo barose utuntu abagenzi bakamuzanira imbombo shokora aguma ari umuntu yinezerewe ngaho ivyumuga ntaco bimutwaye aguma anezerewe. Si dans une famille, il naît un enfant en situation de handicap,
c'est comme le ciel tombé sur cette famille. C'est comme un fardeau, c'est comme une malédiction, c'est comme une honte. twokorera iki hamwe kugira turandurane n'imizi ako kabi kabishe gakorerwa abo bana. Ati mbega ko twumvise ko abana bagenda n'umugo batubakizwa ku nguvu, ni iki mwebwe nk'ababyeyi hamwe n'aba bana bari muri komite mwokora iki mugakorera hamwe kugira ngo murandurane n'imizi ako kabi kabishe gakorerwa abo bana? Iki muraze murashyira abana habona mwoye kubashyira mu gishuri baze bariga nabonyine. None urumva nkaho iyo shuri ari nkamwe mwotufasha mukatuja imbere ikaboneka boheza bakabajana kubera nk'abana benshi hari abatazi kuvuga bacabona ko abandi bana bo batunga. Nawe no Turabashimiye cyane ku vyiyumviro mushoboye kuduha, murakoze cyane. Tugende nawe nuzi. Donc on va sensibiliser la communauté, sensibiliser les familles autour de différents thèmes, celui du handicap, celui des violences basées sur le genre, celui de la protection de l'enfance. Mimi kufikiria juu ya Sele, maana Sele asome amalize shule basi. Hapo ndio itakuwa nimewaza vizuri kidogo, kwa sababu upande wa pesa ndio ilifanya hata mimi nikaacha shule, kwa sababu niliona acha tusaidie Sele. Tujaribu vile tunaweza tusaidie Sele aende mbele. La principale activité qu'on développe dans le cadre de ce troisième objectif-là, c'est la mise en place d'un groupe de travail qu'on appelle Task Force, composé d'un magistrat, d'un représentant de l'éducation, d'un médecin, d'assistants sociaux, vers lesquels on réfère tous les cas d'enfants à risque ou victimes de violences sexuelles qu'on a identifiés dans le cadre du projet. Habaho cyane ko umwana ahohoterwa, yamara guhohoterwa ibimenyetso bihari agashyikirizwa ubuyobozi bw'ibanze, ubwo ni ku murenge cyangwa ku kagari, noneho mu minota cyangwa mu masaha cyangwa se mu munsi umwe tukabona uwahohoteye aragarutse ari kwidegenza aho ngaho. Abaje ikibazo cyiza umuntu akagizwe imbere y'inzego zibishinzwe nk'ubwenzacyaha, iyo bari kuri umuntu nkuriye kenshi usanga biterwa no kubura ibimenyetso. Visi meya yasobanuye ko hari igihe iyo umuntu amaze guhohoterwa hari amasaha agomba kugezwa kwa muganga, kandi ibimenyetso bigomba kuboneka simusiga bigomba kugezwa muri dosiye ye. Iyo bitabonetse ntusanga ubwenzacyaha buri ku muntu. Noneho niba nawe ibimenyetso bifite, nanjye nicyo mbereye hano nk'umuntu ushinzwe gukurikirana ibibazo by'abana bahohotewe. Kandi twahakuye byinshi pe. Twabonye ko dushobora kuzafasha abana bagenzi bacu ndetse natwe ubwacu tukaba twakwibera inyenyeri tukibera urumuri, ku buryo no mu buzima busanzwe ibyo dukora byose ubona ko atari wa mwana ukiri hasi mu mitekerereze, hari aho tugeze tugafasha na bagenzi bacu kuba hari icyo bakimarira, bakwirinda iryo hohoterwa, bakamenya ikiritera n'ingaruka zaryo. À l'initiale, ce qui était prévu, c'était faire un rapport de plaidoyer. Et on s'est dit qu'on allait plutôt faire un film dans lequel on allait donner la parole aux enfants sur, selon eux, quelles sont les causes de violences sexuelles commises contre les enfants et quelles sont les solutions qu'ils proposent. My name is Celestine Inziani. Je m'appelle Yohu Gilbert. Je m'appelle Josia. Je m'appelle Maurice.
Je m'appelle Alisa. Asante. Alors je ne sais pas si on arrivera un jour à éradiquer de manière générale le phénomène de violence sexuelle commise contre les enfants, mais c'est sûr qu'on se rend compte qu'en mettant en place certaines actions très ciblées, on arrive à en diminuer et le nombre et l'impact par la prise en charge, mais aussi par la prévention. Dimama, 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 yo. Oh yeah, what dimama. Dimama, 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 yo. Oh yeah, what dimama. Dimama, 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 yo. Oh yeah, what dimama. Oh Yahweh, oh Yahweh, dimama, yo. Oh Yahweh, oh Yahweh, dimama, yo. Oh Yahweh, oh Yahweh, dimama, yo. Oh Yahweh. Oh Yahweh, dimama yo, dimama, dimama, dimama yo. Oh Yahweh, dimama, 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 dimama yo. Oh Yahweh, dimama, 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 dimama yo. Oh Yahweh, dimama. Oh Yahweh, oh Yahweh.